वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 देव पूजित गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा पद्मावती प्रिया गोविंदा नंद नंदना गोविंदा गोविंदा श्री पद्मावती प्रिया गोविंदा नंद नंदना गोविंदा 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 हरे गोविंदा गोविंदा करुणा सागर गोविंदा गोविंदा श्री वेंकटेश्वर गोविंदा गोविंदा दिव्य मंगल रूपा गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणा नंदन गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा वज्रमकुटधर वराहमूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुखमर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्यकूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण
ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మ స్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ శరణాగత విదే కరుణాసాగర కమలదళాక్ష కామిత ఫలద పాప వినాశక పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. పద్మావతి ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరద శంఖ చక్రధర శాంగ గదాధర విరజాతిరస్థ విరోధి మర్దన సాలగ్రామధర సహస్రనామ లక్ష్మీ వల్లభ లక్ష్మణాగ్రజ కస్తూరి తిలక కాంచనాంబర గరుడ వాహన గజరాజ రక్షక గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వానర సేవిత వారధి బంధన సప్తగిరీశ ఏక స్వరూప శ్రీరామకృష్ణ రఘుకుల నందన ప్రత్యక్ష దేవా పరమదయాకర వజ్రకవచధర వైజయంతి మాల వడ్డీ కాసులవాడ వసుదేవతనయ బిల్వ పత్రార్చిత భిక్షుక సంస్థుత స్త్రీ పుంరూప శివకేశవమూర్తి గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన మథనమిదే మనసిజ సముద్ర 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 మథనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే. సతి చింతామతి జలనిధి తరువగ అతి గరళపు విరహము ఒడమి
ಸತಿ ಚಿಂತಾಮತಿ ಜಲನಿಧಿ ತರುವಗ ಅತಿ ಗರಳಪು ವಿರಹಮು ಒಡಮೆ తతినా పిమ్మట తమకపు కోర్కులు లతల కల్పకపు లాకలు ఒడమి తతినా పిమ్మట తమకపు కోర్కులు లతల కల్పకపు లాకలు ఒడమి మనసిజ సముద్ర మథనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే పొలది కూరిముల పొంగులు పొంగగ పులకల తారలు ఒడమెనదే పొలది కూరిముల పొంగులు పొంగగ పులకల తారలు ఒడమెనదే ఫలమై సాత్విక భావపు చంద్రుడు నిలువున పొడమగ నేరు పులలరే ఫలమై సాత్విక భావపు చంద్రుడు నిలువున పొడమగ నేరు పులలరే మనసిజ సముద్ర మదనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే సుదతి తానేని చొక్కపు కాగిట ಅದನುನ ನಿಂದಿರಯೈ ಪೊಡಮೆ ಸುದತಿ ತಾನೆನಿ ಚೊಕ್ಕಪು ಕಾಗಿಟ ಅದನುನ ನಿಂದಿರಯೈ ಪೊಡಮೆ కదిసిన శ్రీ వెంకటపతి నీ దశ కదిసిన శ్రీ వెంకటపతి నీ దశ అతరామృతమై అతివకు పొడమే కదిసిన శ్రీ వెంకటపతి నీ దశ అతరామృతమై అతివకు పొడమే మనసిజ సముద్ర మథనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే మనసిజ సముద్ర మథనమిదే మనసిజ సముద్ర మథనమిదే ఆ హరే మురారే మధుకైటభారే గోవింద గోపాల ముకుంద శౌరే 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 అనంత శ్రీధర గోవింద కేశవ అనంత శ్రీధర గోవింద కేశవ ముకుంద మాధవ నారాయణ హరే ముకుంద మాధవ నారాయణ హరే అనంత శ్రీధర గోవింద కేశవ అనంత శ్రీధర గోవింద కేశవ ముకుంద మాధవ నారాయణ హరే ముకుంద మాధవ నారాయణ హరే హరే మురా
ಹರೇ. ದೇವಕೀ ತನಯ ಗೋಪಿಕಾ ರಮಣ. ದೇವಕೀ ತನಯ ಗೋಪಿಕಾ ರಮಣ. ಭಕ್ತ ಉದ್ಧಾರಣ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. ದೇವಕೀ ತನಯ ಗೋಪಿಕಾ ರಮಣ. ಭಕ್ತ ಉದ್ಧಾರಣ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮುಕುಂದ ಶೌರೇ. ಹರೇ ಮುರಾರೇ. ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮುಕುಂದ ಶೌರೇ. ಅನಂತ ಶ್ರೀಧರ ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವ. ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ನಾರಾಯಣ ಹರೇ. ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇ. ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮುಕುಂದ ಶೌರೇ. ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮುಕುಂದ ಶೌರೇ. ಹರೇ ಮುರಾರೇ. ದೇವಕೀ ತನಯ ಗೋಪಿಕಾ ರಮಣ. ಭಕ್ತ ಉದ್ಧಾರಣ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. ದೇವಕೀ ತನಯ ಗೋಪಿಕಾ ರಮಣ. ಭಕ್ತ ಉದ್ಧಾರಣ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ. ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇ. ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಮಧುಕೈಟಭಾರೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮುಕುಂದ ಶೌರೇ. ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮುಕುಂದ ಶೌರೇ. ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಮುಕುಂದ ಶೌರೇ. ಹರೇ ಮುರಾರೇ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನಂದನಂದನ ವೇಣುನಾದ ವಿನೋದ ಮುಕುಂದ ಕುಂದದಂತಹಾಸ ಗೋವರ್ಧನಧರ ನಂದನಂದನ ವೇಣುನಾದ ವಿನೋದ ಮುಕುಂದ ಕುಂದದಂತಹಾಸ ಗೋವರ್ಧನಧರ ನಂದನಂದನ ವೇಣುನಾದ ವಿನೋದ.
రవిచంద్రలోచన కామ కామ కలుష వికార విదూర రామ రామ గోవింద రవిచంద్రలోచన కామ కామ కలుష వికార విదూర ధామ ధామ విభవ ప్రతాప రూప ధనుజని ధూమ ధామ కరణ చతుర భవ భంజన ధామ ధామ విభవ ప్రతాప రూಪ ಧನುಜನಿ ಧೂಮ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ನವಾಹ್ನಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಪದ್ಧತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ವಾಹನವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದ ಶುಭಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ತಾನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅವರವರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತಹ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಮೂರ್ತಿ. ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವಂತಹ सर्वयदेवयमेन वदन्वयानाद्यसरकुलपदेवं श्रीमद्दलङ्कृतिकुलं प्रणमाभिमूर्धना भूदन्दरस्य भगदाग्वरपट्टनाथ श्रीभक्तिदारकुलदेवयोगिवाक्ताङ्ग्रेण परहारीन्द्रविश्वाम् நான்முகனை கேராஜிவன் பிறந்தார் சீரார் ஒளிதப்பி வாழலாம் நெஞ்சமே மொய்போமே பாடி தருள நாராயணன் பாடைதான் நான் முகன்
పాడయితా కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కల్పక వాహన మోహనుడు కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కల్పక వాహన మోహనుడు తిరుమలగిరి తిరువేంకటనాథుడు తిరుమలగిరి తిరువేంకటనాథుడు తిరువీధుల తిరిగెను కనుడు తిరుమలగిరి తిరువేంకటనాథుడు తిరువీధుల తిరిగెను కనుడు కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కల్పక వాహన మోహనుడు కల్పకమూరీతి కడు సుందరుడు కల్పకల్పాంతమందిరుడు కల్పకమురీతి కడు సుందరుడు కల్పకల్పాంతమందిరుడు ఎల్లలోకముల ఇంద్రుడు ఎల్లలోకముల ఇంద్రుడు అందరి కన్నుల చంద్రుడు ఎల్లలోకముల ఇందురుడు అందరి కన్నుల చంద్రుడు మత్స్యవరాహ కూర్మధారి అయి వామనుడై నృసింహుడై మత్స్యవరాహ కూర్మధారి అయి వామనుడై నృసింహుడై రామ రామ శ్రీరామ కృష్ణుడై కలివిలసిలు పరమాత్ముడై రామ రామ శ్రీరామ కృష్ణుడై కలివిలసిలు పరమాత్ముడై కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కల్పక వాహన మోహనుడు కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కడలేని శృతుల వెలుగు దైవము కళ్యాణ కళా జీవము కడలేని శృతుల వెలుగు దైవము కళ్యాణ కళా జీవము నాలుగు భుజముల నల్లని వాడు నాలుగు భుజముల నల్లని వాడు నరుల పాలించు నారాయణుడు నాలుగు భుజముల నల్లని వాడు నరుల పాలించు
సురవరుడు ఈ వరమునైనా ఎప్పుడు కరుణించు కలివరదుడు తొలి సురవరుడు. కమలాకాంతుడు కరుణామయుడు కల్పక వాహన మోహనుడు తిరుమలగిరి తిరువేంకటనాథుడు తిరుమలగిరి తిరువేంకటనాథుడు తిరువీధుల తిరిగెను కనుడు తిరుమలగిరి తిరువేంకటనాథుడు తిరువీధుల తిరిగెను కనుడు వెంకటేశ తిరుమలేశ గోవింద ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಭಕ್ತ ಜನರ ಬಯಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಈ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಕುಚೇಲನಿಂದ ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಕುಚೇಲನು ತಾನು ತಂದಿರುವಂತಹ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚಪಡುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸಲುಗೆ ಇದ್ದರೂ ದ್ವಾರಕೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠಪತಿಗೆ ತಾನು ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದ ಕುಚೇಲನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಗಂಟನ್ನು ತಾನು ಬಲಾತ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಾಳೆ, ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ, ಎರಡನೆಯ ತುತ್ತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒದಗಬೇಕಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಭಕ್ತರಿಂದ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಭಗವಂತ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಭಕ್ತರ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಚೇಲನು ಅಂತಹ ಅಖಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿತೋಧಿಕವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ, ಯೋಗಿಯಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿದೆ.
ಎಷ್ಟೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದರೂ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಜ್ಜನರ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ, ಭಕ್ತರಿಂದ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದಾನಮೇ ಪ್ರಧಾನಾಯ ಸತಾಂ ವಾರಿ ಮುಚಾಮಿವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೇಘವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಜಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಸೂರ್ಯನು ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಮೇಘವನ್ನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರ್ದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ವ್ಯವಸಾಯಯೋಗ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸಹಸ್ರಗುಣ ಮುತ್ಸೃಷ್ಟುಂ ಆದತ್ತೇಹಿ ರಸಂ ರವಿಹಿ, 1ಕ್ಕೆ 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಪ್ರಖರ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ಪುರುಷರ ಸ್ವಭಾವ ಅದಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನಂತವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಧಿಕವನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನಂತವಾದಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು, ಅನಂತವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು, ಅನಂತವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿವರನ್ನು ಬೇಡದೆ ಶ್ರೇಯಃಪತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೇಡಿ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿವರನ್ನು ಬೇಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಭಿಕ್ಷುಕರು. ಭಿಕ್ಷುಕನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನುಚಿತವೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಮಸ್ತ ನಿಧಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ ಶ್ರೀನಿಧಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿವೇಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಿವೇಕದೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಂಕಜಗಳು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತ ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆನಂದದ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ. ಸಂಸಾರವೆನ್ನುವುದು ಸಾಗರವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಡಗನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಇದು ಸವಾಲಾಗಿ కలదందే పో సర్వము గలదు కామితార్థమును గలదు కలదు గలదు శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు కలదందే పో సర్వము గలదు కామితార్థమును గలదు కలదు గలదు శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు ఆకాశంబున మోక్షము వెదకిన అందులోపల లేదు పైకొని తానెంత వెదకి చూచిన పాతాళంబున లేదు ఆకాశంబున మోక్షము వెదకిన అందులోపల లేదు పైకొని తానెంత వెదకి చూచిన పాతాళంబున లేదు ఈ కడధరలో మూల మూలలను ఎందు వెదకినా లేదు శ్రీకాంతుని మతి చింతించి ఆశలా జిక్కక తొలగిన నందే కలదు కలదందే పో సర్వము గలదు కామితార్థమును గలదు కలదు గలదు శరణాగతులకు
శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు. జన్మములు ఎత్తిన ముక్తికి కొన మొదలేమియు గనరాదు. వాటపు సంసారములో గర్మపు వార్తి ఏది నా గనరాదు. కోటి జన్మములు ఎత్తిన ముక్తికి కొన మొదలేమియు గనరాదు. వాటపు సంసారములో గర్మపు వార్తి ఏది నా గనరాదు. కూటువతో స్వర్గాది లోకముల గోరి వెదకినా గనరాదు. గాటపు కేశవ భక్తి గలిగితే కైవల్యము మతిగా నగవచ్చు. నిసరిమ పనిస పదని పమరి గరిస కలదందే పో సర్వము గలదు. కామితార్థమును గలదు. కలదు గలదు శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు. సకల శాస్త్రములు చదివినా వరము చక్కటి మార్గము దొరకదు. వికటపు పలు వేల్పులనెందరి గడు వెదకి గొలిచినా దొరకదు. సకల శాస్త్రములు చదివినా వరము చక్కటి మార్గము దొరకదు. వికటపు పలు వేల్పులనెందరి గడు వెదకి గొలిచినా దొరకదు. అకలంకుడు శ్రీ వెంకటగిరిపతి అంతరంగముననున్నాడనుచును. ప్రకటముగా గురుడానతి ఇచ్చిన పరము సుజ్ఞానము తనలో దొరకును. కలదందే పో సర్వము గలదు. కామితార్థమును గలదు. కలదు కలదు శరణాగతులకు హరి కైంకర్యంబున మోక్షము గలదు. కలదందే పో సర్వము గలదు. కామితార్థమును గలదు. కలదు గలదు ಶರಣಾಗತುಲಕು ಹರಿ ಕೈ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮನೆ. ಭಗವಂತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾನವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ವ್ಯವಹಾರ ಪಥದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅಂಥವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕೃತಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆನಂದಮಯವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಪರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೂ ಉಪಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ
ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾನವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಾಹನಾದಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಜೀವರ ಸ್ಥಾಯಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿರಿಯರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಪುನಃ ನಮಿಸೋಣ. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನರ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ಪರಮಪುರುಷನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವಂತಹ ಧನವೆಂದು ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಾಹನ ಸೇವಾ ವಿಧಿ ರಥಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶ್ವೇತಛತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಜಗನ್ನಾಯಕನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರವರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಸುವ, ಅವರು ಯಥಾವತ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂದಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದು. ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಮರ್ಥನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾವುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ, ಸಿಂಹದ ಮುಖ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಕೂಡ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನು ಕೊಲಿಚಿತೆ ಚಾಲು ನಿನ್ನು ಕೊಲಿಚಿತೆ ಚಾಲು ನೀಯಂತವಾನಿ ಜೇತುವು నిన్ను కొలిచితే చాలు నీయతవాని జేతువు పన్ని నారాయణ నీవు బ్రహ్మాది వంద్యుడవు నిన్ను కొలిచితే చాలు నీయతవాని జేతువు పన్ని నారాయణ నీవు బ్రహ్మాది వంద్యుడవు నిన్ను కొలిచితే చాలు భూపతి చేరితే కొంత భూమియనోపుగాని ఏపున ఉన్నత పదమీయలేడు భూపతి చేరితే కొంత భూమియనోపుగాని ఏపున ఉన్నత పదమీయలేడు దీపులనింద్రుని ఆరాధించితే స్వర్గమే కాని దీపులనింద్రుని ఆరాధించితే స్వర్గమే కాని ఏ పొద్దు చెడని భోగమీయలేడు దీపులనింద్రుని ఆరాధించి
కొలిచితే స్వర్గమే కాని ఏ పొద్దు చెడని భోగమీయలేడు. నిన్ను కొలిచితే చాలు నీయంత వాని చేతువు పన్ని నారాయణ నీవు బ్రహ్మాది వంద్యుడవు. నిన్ను కొలిచితే చాలు నీయంత వాని చేతువు పన్ని నారాయణ నీవు బ్రహ్మాది వంద్యుడవు. గరళ కంఠుకొల్చితే కైలాసమే నోపుగాని గరిమ ధ్రువ పట్టము కట్టలేడు. గరళ కంఠుకొల్చితే కైలాసమే నోపుగాని గరిమ ధ్రువ పట్టము కట్టలేడు. సరి విరించి గొల్చితే సత్యలోకమే కాని సరి విరించి గొల్చితే సత్యలోకమే కాని విరజానది దాటగా వెళ్ళవేయలేడు. సరి విరించి గొల్చితే సత్యలోకమే కాని విరజానది దాటగా వెళ్ళవేయలేడు. నిన్ను గొలిచితే చాలు నీయతవాని చేతు పన్ని నారాయణ నీవు బ్రహ్మాది వంద్యుడవు. నిన్ను గొలిచితే చాలు నీయతవాని చేతువు పన్ని నారాయణ నీవు బ్రహ్మాది వంద్యుడవు. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಭಾಂಡವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿಸಬಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನು ಸಾವಿರಾರು ಸೂರ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಈಗಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಪುಂಜಗಳನ್ನು ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವಾಹನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಫಲಗಳು ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅಂತಹುದೇ ಆದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಮರಾವತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೇವತಾ ರಾಜಧಾನಿ, ಆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರೇಶ್ವರನಾದಂತಹ ಇಂದ್ರನು ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನು ದಿಕ್ಪಾಲಕನೂ ಹೌದು, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಾಡ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರುಣ್ಯ ಎನ್ನುವ ಗುಣವೇ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಶಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಿಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು ಕರುಣೆ ಮಾತ್ರ. ಆಶ್ರಿತ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅನುಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ
ಮಾನವರನ್ನಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರವರ ಸ್ಥಾಯಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉದಾರತೆಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯಿಸುವವರ ಕೊರತೆ ಆಗಿಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವರ್ಣಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪರಿಕರಗಳಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬಹುದು. ಇದೀಗ ವಾಹನ ಸೇವೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ರಥವೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗೋಪುರ, ರಚನಾ ಶೈಲಿಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂದಿರದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ವಾಹನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಮಂಗಳಕರನಾದ ಶ್ರೀಕರನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸರ್ವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ವಾಹನ ಸೇವಾ ವಿಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಂಭ ನೀರಾಜನವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿ ಮಹಾಮಂಗಳ ನೀರಾಜನವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯಾದಿ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನಂತೂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪಟವನ್ನು ಅವರೋಧವಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶುಪಾಲಕ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ, ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಗೋವಿಂದ, ದುರಿತ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕ ಗೋವಿಂದ, ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ವಜ್ರ ಮಕುಟಧರ ಗೋವಿಂದ, ವರಾಹ ಮೂರ್ತಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ಗೋಪಿಲೋಲ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ,
ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ದಶರಥ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ದಶಮುಖ ಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಗೋವಿಂದ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯನೇ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ನಮೋ